Al-Khawarij yaqulun ahlul ma'asi khuludun finnar. Min aina dalil? Wallahi haula ma indahu dalil. Kama qala Rasulullah haula sufaha wa ahlam wa hudatha asnan. Maka mereka itu orang-orang yang muda-muda dan pikiran mereka rusak. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahma minar ramiyah. Maka mereka keluar dari agama. Maksudnya mereka ilmunya itu keluar dari ilmu yang benar dengan cepat bagaikan panah dilepas dari busurnya, cepat. Maka begitu pun mereka jauh dari ilmu, kebodohan mereka sangat nyata. Dan di dalam hadis disebutkan sifat haula yaqra'unal Qur'an walam yablughu hanajirahum. Hum yaqra'unal Qur'an ya'mal ibadah. Wal Qur'an min sababil hidayah walakin lam yahsul hidayah walam yablugh hanajirahum. Yaqra'ul Qur'an walakin a'maluhu ba'id minal Qur'an wa fahmuhu ba'id minal Qur'an. Famin aina hum yaqulun ahlu al-kaba'ir khalidan finnar walau lam yusyrik billah. Min aina dalil? Lam yujad ayu dalil. Idan hadhihi al-ayah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha hada dalil anna Allah sayaghfiru. Wa hadzal hadits alladhi ma'ana alladhi qara'na fi sahih al-Bukhari aidan dalil. Mada? Allah mengeluarkan mereka ahlu tauhid. Allah yukhriju ahlu tauhid alladhi yujad fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa ukhriju. Maka para malaikat semua mengeluarkan hatta akhirun nas khurujan minan nar wa akhirun nas dukhulan ilal jannah alladhi marra ma'ana dzakar rajul. Hada dalil rad wadih ala al-khawarij. Maka hadis ini bantahan rad ala al-khawarij kadalik. Wa hada dalil wadih bi anna Allah bi nafsihi annahu jalla wa ala yasfa'u fi ahli al-kaba'ir. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fayukhrajun faqad imtahasu faqad iswaddu, telah gosong dibakar di api neraka, fayuksalu fi nahril hayah. Ada dalil wadih bi anna Allah yashfa' bi nafsihi laisa al malaikah faqat wa laisa al anbiya faqat li ummatihi walakin Allah jalla wa ala kama sayati fi hadis Abi Sa'id al-Khudri qad yashfa'u al malaikah wa yashfa'u al-anbiya wa yashfa'u al-mu'minin baqiya yashfa' ar-rahman. Allah yaqul bi nafsi wa Nabi Muhammad SAW yaqul qad yashfa' al-malaika wa nabiyyin wal mu'minin yashfa'u ba'duhum bi ba'din baqiya ar-rahman. Allah ba'da dalika sayashfa' lil mu'minin famada yaqbidun nar, maka digoncang api neraka, dikeluarkan orang-orang yang mempunyai di hatinya mithqala dzarratin min iman min ahli tauhid walau fa'alu wa fa'alu faidan ukhrija minan nar. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan lafaz fayadhaqullahu jalla wa ala hada rajul akhiru khurujan minan nar wa akhiru dukhulan ilal jannah. Mada sifatuhu hada rajul muwahhid wa yaf'al ma'asi layali wan nahar wa lam yaf'al khairun qat. Lam yaf'al khairun qat. Alladhi sama khair hada rajul lam yaf'al. Wallahu alam amma shalah fa madhhabuna la budda bis shalah. Yani hada rajul yusalli wa yu'min billah wa lam yusyrik billah walakin lam yasum walam yahud wa ma'huma walam yuzakki amwalah walam yaf'al syai'an min akhlaq al-ulia, dari akhlak yang baik, tidak melaksanakannya. Idan hada rajul akhirun nas khurujan minan nar wa akhirun nas dukhulan ilal jannah. Orang terakhir yang dikeluarkan dari api neraka dan orang terakhir yang masuk surga. Maka di sini dzikra fil hadis fayadhaqullahu jalla wa ala limada li'anna Allah qad wa'adahu an la yas'al ay shay fayadu ya rab
Isrif wajhi minan nar. Qad haraqani. Walakin Allah ya'ti bisyarr. La tas'al ghairha. Tayyib. Ba'idni minan nar. Dipalingkan wajahnya ke surga. Meskipun agak jauh melihat pemandangan surga, terperangah. Wa ba'da dzalika yaqul ya Rabb, itini ila babil jannah. Anzur ila qarib al jannah. Maka Allah mengingatkan, ma'agdarak ya ibna Adam, ma'agdarak. Maka betapa cepat engkau mengkhianati apa yang kita janjikan. Maka ba'dama qaruba ila babil jannah, dan melihat yang duru mada ala di fil jannah, faqala ya Rabb adkhilnil jannah. Faqala ta'ala ya ibna Adam ma'agdarak. Wailak ya ibna Adam ma'agdarak. Qad wa'atani an la tas'al. Fayatlub ya Rabb ya Rabb ya Rabb bil ilhah. Fa idzan Rabbuna jalla wa ala durrahmah, yang maha pengasih dan penyayang. Idan yudkhalu ilal jannah walakin kamitsli dunya wa asra amsalha. Kenikmatannya seperti dunia itu semuanya milik dia, dan 10 kali lipat dunia milik dia. Itu kelebihannya. Maka ini dibanding kenikmatan surga yang asli masih jauh. Maka ini yang disebutkan oleh Allah kepadanya, dan dia merasa bersyukur. Yashkur rabbahu bihada. Wa syahid huna lama qala ta'ala ya ibna Adam wailak ma'agdarak fayadhaqullahu jalla wa ala. Fayadhaqu fi'lun mudhari' wa lafdzul jalalah Allah marfu' huna madza fa'il. Idan Allah alladhi yadhaq. Idan arafna min hada, istafadna min hadal hadis yadhaqullahu jalla wa ala. Idan Allah indahu sifatu dhahak. Nusbitu lillah sifatu dhahak. Maka kita harus menetapkan sifat tertawa. Idan Allah yadhaq, al-jawab na'am la syakka wa la raiba. Fahaula al-mu'tazilah wal jahmiyah wal asy'ariyah yasubuna. Antum ya ayyuhal wahabiyun antum mujassimun. Kalian ini orang-orang yang menetapkan badan untuk Allah. Allah mempunyai tangan, Allah indahu yad, Allah indahu wajah, Allah yamkuthu fil ars, ar-Rahman 'alal ars istawa, fa antum mujassimun. Wal an Allah yadhaq, hum yaqulun hakadha. Al-an Allah yadhaq. Yani Allah yadhaq. Fa idzan al-jawab madza na'am. Wal qaidah ahli sunnah fi sifat nahnu nusbitu ma asbatullah binafsihi fil Quran wa ma asbata Rasulullah SAW anhu fil ahadits as-sahihah. Maka kita manhaj sunnah menetapkan sifat untuk Allah yang Allah kabarkan di Quran, kama yaqulu ta'ala wa huwas samiul basir. Nusbitillah as-samiul basir. Yadullah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Menetapkan tangan Allah terbuka memberikan rizki. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nusbit al-wajh lillah. Wa kadzalika minal ahadits mathalan nusbit sifatul qadam. Lianna Allah yaqul atau Rasulullah SAW yaqul fi hadis Anas lama an-nar yatlub hal min mazid falam yubqi syai'an min ahli nar ila qad udkhila ila an-nar. Famada yaf'al rabbuna lama yasna an-nar hal min mazid fa yudkhilu rabbuna jalla wa ala qadamahu ila an-nar fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqul qattun bi izzatika wa karamik. Maka Allah dengan penuh kasih sayang kepada api neraka yang terus merasa haus, afwan lapar, maka dikatakan qattun bi izzatika wa karamik. Setelah dimasukkan kakinya, idan isbat sifatu rijl lillah min aina minal hadis. Wa kadzalika huna nusbitu sifat ad-dhahak. Allah yadhaq na'am. Idan antum ya ayyuhal mujassimun. Qala al-mu'tazilah lana atau qala al-jahmiyah lana wa qala al-asy'ariyah lana. Antum mujassimun ya ayyuhal wahhabi. Maka kalian
membentuk untuk Allah anggota badan dan Allah itu mempunyai badan dan rupa? Qala na'am. Wa aina dalil? Hada huwa minad dalil. Allah yadhaq li hada rajul akhirun nas khurujan minan nar wa akhirun nas dukhulan ilal jannah. Yadhaq rabbuna yaqul ma aqdara ya ibn adam wa yadhaq. Wa dalilun akhar ghairu hada aidan katsir. Minha kama jaa fi sahihain an Abi Hurairah. Dalil tsani laisa hadzal hadis faqat fi ru'yatillah walakin hunaka haditsun akhar an Abi Hurairah muttafaqun alaih. Suf undur al hadis muttafaqun alaih dalilun lana fi rad ala haula alladhiyan fi sifat ad-dhahak. Yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullah 'alal qatil fayustashhadu. Fahadal hadis bisaraha yadhaqullahu ila rajulain. Kaif kisatu yadhaqullahu ila rajulain? Bagaimana kisahnya? Tidur. Hafiz tidur. Kalau tidur nanti ditanya lagi. Maka di dalam hadis ini disebutkan Allah tertawa kepada dua orang manusia. Bagaimana kisahnya? Dua orang ini masuk kepada surga dua-duanya. Tapi bagaimana sampai Allah tertawa? Pertama, perang terjadi antara orang muslim dengan orang kafir dalam permasalahan jihad. Di hari pertama orang kafir membunuh orang muslim. Orang muslim masuk surga atau tidak? Dibunuh di sini. Syahid masuk surga. Siapa yang membunuh orang kafir? Allah berkata dua manusia ini di surga. Pertama, kisahnya dua orang ini berperang di medan perang. Yang kafir membunuh muslim. Si muslim masuk surga apa tidak? Masuk surga. Kemudian suatu hari si kafir ini, orang kafir ini masuk Islam. Setelah masuk Islam tentunya al-Islam hudima ma qablahu. Keislaman itu menghancurkan dari perbuatan kesyirikan dan keburukan dari dosa-dosa yang lalu. Maka orang ini bagaikan baru dilahirkan. Maka dia masuk kepada Islam dan bergabung dengan kaum muslimin untuk memerangi orang musyrikin di medan perang berikutnya. Maka dia akhirnya setelah melaksanakan syahadah wa yuqatil ma'al muslimin fi safil muslimin diddil kufar. Dan dia pada saat itu terbunuh oleh orang kufar yang lainnya. Maka dia masuk surga apa tidak? Masuk surga. Idan yadhaqullah ala ar-rajulain kilahuma yadkhulanil jannah. Maka Allah tertawa kepada dua orang yang dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtal summa yatubullah alal qatil fayustashhadu. Maka dua-duanya masuk pada surga. Hada dalil asani bi anna Allah yadhaqu. Wa kadzalika hadits Ibnu Mas'ud wal qissah sawa kama hadits alladhi qara'na fi hadits Abi Hurairah. Walakin fi riwayat Ibnu Mas'ud yaqul qala rabbuna jalla wa ala li akhiri ahli jannah dukhulal jannah inalaka asratu amsali dunya fayaqulu atas kharubi. Maka di sini riwayatnya datang dari Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih laisa hadis Abi Hurairah wal qissah kadzalik sabab ad-dhahak alladhi fi hadis Abi Hurairah mada. Apa yang di hadis Abi Hurairah sebab Allah tertawa? Cepatnya Bani Adam menyelisihi janji. Wa ilaq ya ibn Adam ma'adzara fayadhaqu rabbuna. Maka Allah tertawa dari apa? Sifat menyelisihi yang cepat dari Bani Adam dan memerengek-rengek. Minta dipalingkan wajahnya kepada surga, kemudian minta didekatkan ke pintu surga, kemudian minta sekalian masuk kepada surga. Maka Allah tertawa di sini dari itu. Di hadis Ibnu Mas'ud sawa kisahnya tentang permasalahan akhirun nas dukhulan ilal jannah wa akhirun nas khurujan minan nar.
Walakin lafduhu Allah yadhab mada. Innalaka aswatu amsali dunya. Fayaqul atasharu bi au tadhaku bi wa antal malik. Maka Allah mengatakan, karena di dalam hadis ini gamblang disebutkan, ya Rabb, ra'aitul jannah qad imtala. Digambarkan bahwa surga itu bagi dia telah penuh, full house. Tidak ada tempat yang kosong untuk dirinya. Maka dikatakan kalau begitu bagi kamu amsal dunya wa asra amsalha. Bagi kamu seperti dunia seutuhnya yang kamu dulu cita-citakan jadi raja di raja, maka sekarang ditambah 10 lagi. Maka dia, orang ini berkata, ya Rabb, atas harubi atadhaku alayya. Maka di sini dia mengatakan, kamu menertawakan aku ya Allah dengan memberikan